Hallelujah. Pendwa, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae nasi sote kwa siku hii mpya na mwezi mpya ambao Bwana ametupatia. Amen. Katika juma hili tumekuwa na mafundisho tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5, na yamekuwa mafundisho ambayo mimi binafsi yamenijenga sana. Kwa muda wote ambao tumefunzana, nimetengenezwa na kujengwa kabisa. Nashukuru wote wale ambao wamekuwepo, na sahihi muda wetu ni mfupi kuona kama tuko na vipindi viwili vya mafundisho na baadaye ibada ya meza ya Bwana. Sifanyikiwi kabisa kurudia katika mafundisho, bali kwa ufupi sana tulikuwa na kichwa cha neno ambacho ilikuwa inasema maisha ya Yesu Kristo na maisha ya mwanafunzi wake. Na katika hiyo tukalenga sana kwamba kila Mkristo ajitahidi zaidi ya kubatizwa, ahakikishe okovu wake amekutanana na Yesu Kristo, na pamoja na hiyo awe Mkristo wa kiroho ambaye atayapokea maneno ya Mungu, atayaishi. Zaidi ya kuishi, alenge sana kufanana Yesu Kristo, kufika kwenye ukamilifu katika Yesu Kristo, ili kuwa na uhakika wa kuwa na Bwana katika utukufu wake. Akirudi hakuna mashaka au hakuna maulizo, ninaweza kwenda Yesu akija au siwezi kwenda. Hapana. Mwanafunzi wa Yesu Kristo anakuwaka na uhakika, Yesu akija saa hii naenda naye. Sema amina. Hapo ndipo dada, kaka, mama, baba, mtumishi mwenzangu, unapaswa kufikia katika maisha yako ya kiroho. Hapana kuwa na mashaka ya kuwa pamoja na Bwana, ikiwa ni kufa au ikiwa ni kunyakuliwa. Basi hiyo ndiyo ilikuwa kwa ufupi sana yale tuliyojifunza. Ninayasema kwa ufupi. Sasa leo, kama vile tulivyosema, kitabu chetu ambacho tulijifunza juma lote mzima ilikuwa sura 9 ya kitabu ya Luka. Sura 9 ya kitabu ya Luka. Na kwa saa hii tutaenda kusoma Luka sura yake ya 9 tangu mstari wa 12, na tutashuka hapo chini. Tuanze kwa 11. Luka, injili kama ilivyoandikwa na Yesu Kristo na Luka, sura yake ya 9 mstari wa 11, na tutashuka. Na mkutano walipojua, walimfuata wakamkaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale tenashara, wakamwambia, uwaage mkutano
ili waende katika kijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni nyinyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuweko walipata kama 5,000. Wakamwambia wanafunzi wake, akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, yani kwa range. Waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50, kila range watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vikapu vilivyowabakia walikusanya vikapu 12. Neno la Bwana. Neno la Bwana. Ninapoyasoma maneno haya ninajengwa sana na haya maneno ambayo tumeyasoma. Huu muujiza ambao tumesoma hapa wa uzidishaji mikate 5 na samaki 2 iko miongoni mwa miujiza 35 ambayo imeandikwa katika Injili zote 4. Zimoja zinarudiana kupitia Injili, lakini hii moja ambayo ni ya uzidishaji samaki, uzidishaji wa mikate 5 na samaki 2, hii muujiza iliandikwa na wainjilisti wote 4. Utaikuta mu Mathayo sura 14 mstari wa 15, utaikuta mu Marko sura 6 mstari wa 34, utaikuta mu Luka hapa ambako tunasoma, na utaikuta pia mu Yohana sura 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 14. Inazihirisha mara ngapi Yesu ni muzidishaji, le multiplicateur d'un petit, d'un peu qu'on a. Kidogo ambayo uko nayo, Bwana wetu Yesu Kristo ana uwezo wa kuizidisha. Na niseme ya kwamba Yesu si muzidishaji wa chakula tu, lakini yeye mwenyewe ndiye anaitwa mkate wa uzima. Yeye ndiye anaitwa mkate ulio hai ambao ulitoka mbinguni, ulishuka kutoka mbinguni. Semeni amina. Kama unasoma Yohana sura 6 mstari wake wa 35 na 51, unakuta hizo habari zinazosema kwamba Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni mkate ulio hai ambao ulitoka juu mbinguni. Wapendwa, asubuhi ya leo nataka
tujifunze juu ya somo ambalo linasema mwanafunzi wa Yesu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Mwanafunzi wa Yesu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Tunakumbuka habari za Yesu katika Mathayo sura yake ya 3. Yesu anabatizwa, na wakati anabatizwa na Yohana Mbatizaji, anatoka majini. Neno la Bwana linasema, huwa ambaye ni mfano wa Roho Mtakatifu akaingia kwenye bega lake. Alipoingia kwenye bega lake, sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, musikieni yeye. Mara ule ushuhuda ulipotoka, kama vile nilivyosema, Yesu alipata mashuhuda 3 ya sauti kutoka mbinguni. La voix audible venant du ciel, ni mara 3 Yesu aliipata. Ya kwanza wakati huu ambao wamebatizwa niko ninasema. Ya pili tulijifunza wakati walikuwa kumlima akigeuzwa sura, na ya 3 wakati alikuwa Jerusalem kwenye karamu ya vibanda, le fête des tabernacles. Akiwa hapo, neno la Bwana linasema sauti katoka mbinguni kumshuhudia. Hatuko pale, ila sasa nasema Yesu aliposhuhudiwa na Baba amebatizwa, mara sura ya 4 ya Mathayo inasema akaongozwa na Roho Mtakatifu jangwani. Alipoongozwa na Roho Mtakatifu jangwani, Yesu akaenda kufanya maombi, mafungo ya siku 40. Alipomaliza maombi hiyo ya siku 40, neno la Bwana linasema shetani akaja. Alipokuja shetani akamjaribu. Alipomjaribu, kama unasoma pale kwa Mathayo sura yake ya 4 mstari wa 3 na wa 4, inasema akamjaribu na kumwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, agiza hii majiwe ikuwe mkate au mikate kusudi ukule. Yesu akajibu, mtu hataishi kwa mikate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Amina. Semeni amina. Mikate, chakula ni kizuri na kinafaa, lakini kinachofaa zaidi ni kuwa na hamu na njaa ya maneno yatokayo kinywani mwa Mungu. Kila neno inayotoka katika kinywa cha Mungu kinafaa. Katika somo hili ninataka nizungumzie maneno yafuatayo. Moja, la signification spirituelle des besoins vitaux de l'homme. Maana ya kiroho ya haja ya kimaisha ya mtu. Mbili, l'importance de la parole de Dieu dans la vie du disciple de Dieu. Umuhimu
wa neno la Mungu katika maisha ya mwanafunzi wa Yesu. Tatu, la signification de spirituelle de 5 pains. Maana kiroho ya mikate mitano. 4. La signification spirituelle de 2 poissons. Maana ya kiroho ya samaki wawili. 5. La signification spirituelle de 12 paniers restants. Maana ya kiroho ya vikapu 12 vilivyo baki. Nikisema hapo, hayo nitakuwa nimefika kwenye lengo la mafundisho ya leo. Nasi tuguse kidogo kidogo, tuone Bwana atatufikisha wapi. Primo. Ya kwanza, la signification spirituelle des 6 besoins vitaux. Maana ya kiroho ya haja 6 za kufanya mtu aishi. Wewe na mimi, sisi sote kama tunaishi ni kwa sababu tunakuwa tunatimiza haja 6 zinazoitwa les 6 besoins vitaux. Zaidi ya hii inaitwa les 6 besoins vitaux de l'homme, kunakuwa ile inaitwa les 14 besoins fondamentaux de l'homme. Sitagusia ile, iko ndefu kuona muda, lakini nataka niseme kama uko na maisha na mimi niko nayo, Mungu anajua vyenye unahitaji na unakuwa unavipitia mu maisha yako kila siku. Na hivi vitu, hizi haja 6 zinakuwa pia katika maisha ya kiroho. Le premier besoin, haja ya kwanza, c'est respirer. Yaani Kiswahili kupumua. Wewe kuwa na pumzi, ndio maana hiyo ni pumzi ya uzima wa Mungu. Kidogo tu ikitoka unakuwa maiti, mufu. Kwa hiyo uionee samani na daraja ya baraka ya ajabu ambayo Mungu amekupatia. Kila siku unapopumua unamwambia Bwana na kushukuru. Sema amina. Sasa hii kupumua katika maisha ya kiroho inalinganishwa na maombi. Mkristo atakuwa mwanafunzi wa Yesu, atakuwa na maisha ya maombi maisha yake yote, ambayo inamfanya kumshirikisha au kukomalisha uhusiano na ushirika wake pamoja na Mungu. Kwa maana utovu wa kuishi kwako uko katika Mungu mwenyewe. Sema amen. Utovu wa kuishi kwako uko katika Mungu mwenyewe, na wewe unaitwa kwamba maisha yako yawe maisha ya maombi. Kama vile huwezi kuishi bila kupumua, ndivyo hivyo mwanafunzi wa Yesu Kristo hawezi kuishi bila maombi. Akiishi bila maombi anakuwa mtu wa kufanya reculade, na anapokuwa kirudi, neno la Bwana linasema kuridu nyuma kwa mwenye haki kutamfanya nini? Kutamwangamiza. Parole de Dieu. Ya pili, deuxième besoin vital, c'est le manger.
chakula. Chakula, la nourriture. Manger, kula. Kukula. Sote tuko hapa asubuhi, tunatoka lengo kubwa nione kama ndapata endatia chini, niendatia mkinywa. Kwa ajili yangu, kwa ajili ya mke, kwa ajili ya watoto. Mke na anasema kwa ajili ya mume wangu na kwa ajili ya watoto na kadhalika, na sisi sote le manger. Alafu kama vile tulivyosoma pale juu, shetani anakuja anamjaribu Yesu. Anakuta kama Yesu iko na hiyo haja ya kwanza. Ya kwanza tuliita nini? Anafanya siku 40, lakini iko anapumua, hakukufa, anapumua. Basi anasema hivi, iko na hii haja ya kwanza, acha niingie mara moja kwa haja ya pili ya kila mwanadamu. Kama shetani alimuita Yesu mwana wa Mungu, le fils de Dieu, kwa wale ambao walikuwa kusomo letu ambalo tulifundisha, anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu anavaa mwili wa kibinadamu. Anavaa mwili wa kibinadamu, akawa l'incarnation, Mungu kuvaa mwili wa mwanadamu. Alipovaa mwili wa mwanadamu, tukasema ni mwanadamu kamili, pleinement homme, pleinement Dieu. Sasa wakati iko mwanadamu kamili, anakuwa na jina ya kuitwa mwana wa Mungu, anakuwa na jina ya kuitwa mwana wa Adamu, anakuwa na jina ya kuitwa Yesu. Unapomuita Yesu unamkonsidere mwanadamu. Unapomuita mwana wa Mungu unamkonsidere mwanadamu. Unapomuita mwana wa Adamu ni mwanadamu. Semeni amen. Semeni amen. Lakini unapomuona katika hali yake kama Mungu, yeye Yesu ni nani? Ni Mungu. Dieu dans sa divinité et fils de Dieu dans son humanité. Hallelujah. Hallelujah. Alafu shetani akakuta anapumua, acha nimfuate kwa haja yake ya pili ya mwanadamu. Akamwambia, mbona unasikia njala? Sugeuze hii majiwe ikuwe mikate. Yesu akajibu, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Ina maana manger, iko na maana ya neno la Mungu. Kusikia neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kumedite neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, kumemorize neno la Mungu. Écouter, lire, méditer, étudier et mémoriser la parole de Dieu. Hii ndiyo haja ya pili ya mwanadamu, kimwili na kiroho. Semeni amina. Semeni amina. Ya tatu, haja ya mwanadamu ya tatu, le besoin vital. Le besoin vital, maake haja ya kufanya uishi, c'est boire, kukunywa. Boire. Na hii kunywa, lazima mtu ataelewa ya kwamba hawezi kuishi bila kunywa. Unawakuta watate wetu wa babu, wakati wanakomaa au wanakuwa watu wazima, wengi sana katika mababu zetu hawakukuwa wanakunywa maji. Lakini madaktari wanakamilisha ya kwamba ndani ya mwili wa mtu lazima muwe maji, na kama ni kidogo ya maji unapaswa kukunywa kila siku, c'est au moins 2 litres au moins. Na wanasema fanya angalisho, usikunywe sek,
Ukikunya yote seke 2 litre pa, unariske kukufa pale pale. Lakini kunywa kidogo, kunywa kidogo, kunywa kidogo, kwa siku unaeneza 2 litre, ulitimiza haja yako ya kuishi. Asifiwe Bwana. Utakunywa nini? Walio wengi sana wanashindwa na maisha wanapowaambia wanywe, hasa vijana. Walio wengi wanaingia kunywa pombe na ulevi, inawatesa. Lakini sio ambayo Bwana alirekomande kwamba mwanadamu atakunywa. Atakayoinya mwanadamu, enyi vijana, acheni ulevi wenu. Ni ajabu, shetani amewafunga wengi katika maisha ya ulevi, na hiyo haimpendezi Mungu. Mungu akujalie neema upate kuelewa ya kwamba maji ni kinywaji safi ambacho Bwana amempatia mwanadamu. Sema amena. Mimi ni chemchemu ya uzima, asema Bwana. Haleluya. Na Regideso inasema lo se, kwa maana upande wa kiroho maji ni ubatizo, ujazo na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kubatizwa na Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa maisha yako yote na Roho Mtakatifu. Usomapo katika Injili ya Yohana sura 7 mstari wa 36 na kushuka pale chini, Yesu akiwa kwenye mkutano hapo Jerusalem, na anasimama kwa ujasiri na anasema, kila aliye na kiu na aje kwangu, mito ya uzima yatabubujika ndani yake. Sema amina. Unaendelea, anasema, alikuwa anasema habari za Roho Mtakatifu, kwa maana bado alikuwa hajakuja. Kwa hiyo Mkristo ataelewa ya kwamba kama vile una haja ya pumzi, kama vile una haja ya chakula, kama vile mwili una haja ya kukunywa, ndivyo hivyo roho ina haja ya Roho Mtakatifu, kuibatizwa, kujazwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Semeni amen. Ya ine, besoin vital ya ine inaitwa elimine. Elimine. Elimine njoni. Elimine njo kutosha, kuondoa, si ni vile? Ukiwa mtu ambayo tapumua, wakati una respire, una aspire oxygène, una meza oxygène, lakini saa unatosha gas. Ukiwa unakula na unakunywa bila kutosha, unakufa. Ndiyo maana Mungu alifanya kama kuwe choo ndogo na kubwa. Ndiyo maana mwili wako unatokaka jasho, unatembea kidogo jasho inatoka, na unaingia kunyumba unajisafisha tena, lakini ile jasho kutoka iko mapenzi ya Mungu, kama haja yako ya kufanya nini? Ya kuishi. Semeni amen. Ndiyo maana les jeunes avec les sports, oui, fanya michezo kadiri vile mtajaliwa neema. Les différents jeux, sport, c'est important dans la vie pour en fait remplir ses besoins vitaux d'éliminer. Semeni amen. Sasa hiyo kutoa, ndio maana unasikia
Timotheo wa kwanza nafikiri sura 4 mstari wa 7 na wa 8 inasema kucheza ni faida kwa mwili, lakini utaua, la vie de sanctification, ni faida sana kwa wakati wa leo na wakati ujao, kwa wakati wa sasa na kwa wakati ujao. Donc le sport n'est même pas négligé dans la Bible, le sport a sa place. Semeni amina. Haiko kusema juu uko katika kiroho sana njoo hawezi kufanya mchezo fulani. Hapana, fanya nayo, ni kwa ajili ya kutimiza hii haja ya 4, elimine. Kiroho ina maana gani? Haja ya mwili, elimine. Kiroho ni kutumikia Mungu na jirani, servir l'Éternel et les autres. Ukikuwa mwanafunzi wa Yesu ambaye uko tu wa kurespire, wa kukunywa na wa kukula, lakini hukubali kutosha, unapata shida, kwa sababu utagagira na utafika wakati unavimba, unaanguka, unakufa juu ya mambo ya kiroho. Lazima utajua kutumika. Unatumika pamoja na wengine, unatumika katika maselule zetu, unatumika katika bara zetu, unatumika katika vikundi pamoja na wengine. Na ukitumika hivyo, jina la Bwana linatukuzwa. Hapo uko unatosha vyenye Mungu aliweka ndani yako. Mimi nimepokea muda wa juma moja nikitulia mbele za Bwana kwa ajili yenu. Sasa kila siku nilikuwa natosha kile ambacho Bwana alinilisha, na mimi nawapeni. Semeni amina. Na kuna njia nyingi za kutosha, ni aina ya vipawa, aina ya huduma na aina ya kazi. Chapa makofi kwa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Semeni amina, semeni amina. Iko ajabu sana, unamkuta mtu kanisani, ni wa kuingia na kutoka fini. Hata kujua habari za selile njoo nini, kujua habari za kazi za vikundi, kama ni wamama, kama ni vijana, kama ni waimbaji, hana habari na hapendi bakwe banamwambia bile. Wewe utaishije kama hautaki kuelimine? Lazima ufanye kazi ya Bwana na wengine. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja na wao, tulisema 9 caractéristiques du disciple de Dieu. Na ninafikiri au shurti au hali kenda za mwanafunzi wa Yesu. Na nafikiri ilikuwa shurti ya 6 inasema kunyenyekea, l'humilité. Na humilité nikasema iko caractérisé par 3 points. Mtu mwenye kunyenyekea ataizihirishaje? 1, awe mwenye kushuka, asikuwe na kiburi. Jifunze kunyenyekea na kushuka maisha yako. 2, awe mwenye, atakuwa mwenye kuwa na esprit de serviabilité, kuwa na roho ya kuhudumia wengine. Na ya 3, atakubali le travail en équipe, kukubali kazi ya kutumika pamoja na wengine. Tukiwa kanisani, tuko na maselule, tuko na vikundi, bali wewe unakuta ile maselule yenu mimi sitaki, siku nyingine sitaki. Kama hautaki, unataka uishi je kanisani? Kwa hiyo kwa hii mwezi tunakuwa na nafasi ya kujipanga juu ya utekelezaji wa kazi zetu tulizopanga za kiroho, pamoja na kazi za kiuchumi ya trimestre ambayo naisha. Lazima kila mmoja ajisikie kwamba na mimi ninyenyekee maraba. Miaka mingi mimi nafanya kiburi, miezi mingi mimi nafanya kiburi. Acha nirudie nami niwe mwanafunzi. Semeni amen.
Semeni amina. 5. Haja ya 5, dormir. Dormir, kulala. Dormir, c'est un besoin vital. Watafiti wanasema hivi, mtu akifanya siku moja hasinzii, ya pili jusqu'au 10e jour, ukifika 10e jour hukufunga macho hata kidogo, unakufa. Kwa hiyo usingizi ni kitu cha maana sana. Ndiyo maana katika jina la Yesu Kristo, hizo insomni ambazo huko unapata, kwa mamlaka na uwezo tumepewa na Bwana, insomni hiyo ikuache tangu leo na ikimbie katika jina la Yesu Kristo. Insomni ondoka. Sema amina. Insomni, justifié ou non justifié, haiko mapenzi ya Bwana. Utasinzia kwa mpango, ukiamka sawa, fanya kazi. Lakini insomni, unapata insomni sababu gani? Ombea ile hitaji, kwa maana haja ya 5 ya mwanadamu kuishi ni kufanya nini? Dormir. Kiroho, dormir, qu'est-ce que ça veut dire? Kiroho ni kusema c'est décharger à Christ pour avoir du repos. Umtwike Bwana fadhaa zako zote ili upate pumziko. Semeni amen. Na Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na mzigo mzito, nami nitawaa. Haleluya. 6. C'est loger. C'est loger. Kupata nafasi ya kufanya nini? Kupata kanyumba, nafasi ya kulala. C'est loger. Ndio. Wakati nilikuwa nafundisha nikasema, ukienda Israel hautaenda kuona nyumba ya Yesu. Yesu hakuacha nyumba, Yesu hakuacha mwanamke, Yesu hakuacha watoto, Yesu hakuacha vila, Yesu hakuacha chochote duniani. Alichokiacha duniani ni nini? Ni matendo mema. Akaponya wagonjwa, akalisha watu, akafufua watu, akaponya aina zote za magonjwa, akawafungua watu na vifungo vikali, akapanda milimani kwenda kwa mafundisho. Ndivyo Yesu aliacha, na ndio shie tunaenda kaangalia uko Israeli. Wakati tulifika pale en 2016, wanatuonyesha njo Yesu alikuwa anapanga, na njo ilikuwa nyumba ya Petro. Walikuwa nyumba moja na Petro, na wako tu pembeni na sinagogi ya Kapernaumu. Atusaidie Bwana. Lakini mwanadamu ni kwamba awe na nafasi kwenye ataweka nini? Kichwa. Mwanafunzi moja, mtu mmoja anamwambia Yesu, ndakufuata fasi yote kwa utaenda. Tuliisoma juzi. Yesu anamwambia, mbweha wana nafasi yao, ndege zina chicha yao, lakini mwana wa Adamu hana kwenye anatiaka nini? Mwanafunzi wa Yesu atajifunza sana. Seloje, kuwa na nyumba ni kizuri sana na inafaa. Sijui kama unaelewa. Hii ndio vitu visita kama unavyo. Ukiwa navyo unajua kama Mungu anakupatia maisha. Unajua kama Mungu anakupatia.
Bingine vyote vyenye munafataka munakimbiliaka na kunini ni vizuri, lakini neno la Bwana linasema ya kwamba c'est une source de gain, ni chemchem ya faida mtu kuwa na utaua na kufanya nini na kutosheka. Hapa ukieneza hivi unatosheka mu maisha. Vyote ambavyo vinakuja ni ile anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine atazidishiwa. Semeni amina, semeni amina. Kwa hiyo naomba kwamba wote walio katika nyumba za kupanga, Bwana wapeni uwezo wa kulipa nyumba mlizo nazo. Walio na maono ya kuuza viwanja, na amdhuru kwamba mbingu zifunguliwe na ile maono yako ifanyikiwe. Walio katika mjenzi, naomba ni haki yako kwamba nyumba yako imalizike katika jina la Yesu. Semeni amina, semeni amina, semeni amina. Muda wetu nakimbia, acha twende tuseme kidogo juu ya umuhimu wa neno la Mungu katika maisha ya mwanafunzi wa Yesu. Wapendwa, neno la Mungu ni chakula. Kumbuka hiyo, ni chakula kama tulivyosoma mahali ambako Yesu alijaribiwa. Hata mwimbaji wa 51 anasema, nyimbo ya wokovu 51 na kuple au na kuple ndio ya 4 inasema, maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho, na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari, na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Haleluya. Zaidi ya neno kuwa chakula, kumbuka kama neno ndio inatengenezaka mwanadamu. La parole corrige et forme. Neno la Mungu ndilo linaangazia mtu. La parole de Dieu éclaire. Kumbuka kama neno la Mungu ndilo linampatia mtu hekima. Mtu anapata sagesse kupitia neno la Mungu. Kumbuka kwamba neno la Mungu linafananishwa na mwamba ambao juu yake mtu anaweza kujenga. C'est une base solide. Neno la Mungu linamfanya mtu atakasike. Katika neno la Bwana linasema uwatakase kwa hiyo kweli, neno lako ndilo kweli. Kumbuka kwamba neno la Mungu unapolifanya rafiki na unalitafuna na linakuongoza, unakuwa Mkristo ambaye mwenye kuzaa matunda, productif et utile. La parole de Dieu donne la connaissance, inaleta maarifa kwa kila ambaye analikamata. Lakini parole de Dieu, ukumbuke kama c'est une arme, ni silaha défensive et offensive, ya kushambulia lakini pia na ya kukinga. Sema amina, sema amina. Mungu akujalie neema hata unaweza kuelewa thamani ya disciple au mwanafunzi wa Mungu. Hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Acha niseme kidogo la signification spirituelle des 5 pains. Maana ya kiroho ya mikate mitano ambayo aliyowapa watu Yesu Kristo.
Nilipokuwa nikitafakari haya maneno, nimejaliwa neema kufunuliwa na Mungu ameniangazia ya kwamba hii mikate mitano, 5 pains, ce sont les 5 livres de Moïse. C'est le Torah, la Torah, Torati. Unajua katika Biblia ya Kiebrania ambayo Wayahudi wanatumia hata sasa, le judaïsme n'utilise pas notre Bible ici. Judaïsme au wenye wako mudini ya Wayahudi hawatumia hii Biblia. Hapana, wanatumia Biblia yao ya Kiebrania ambayo iko na agano la kale tu. Wao hawajaamini bado Yesu. Bado hawajaamini Yesu. Na wachache ambao wanaamini Yesu hawapendi waitwe wa Kristo les chrétiens. Non. Wanachukia sana jina chrétien, kwa sababu kama walikufa watu milioni 6 millions de juifs avec le nazisme, ilikuwa ni waporo wa chrétien ndio walifanya kama wawe avec Hitler. Sasa wakisikia neno mkristo chrétien, Myahudi anasirika sana. Sasa wale ambao wanaamini Yesu wanajiita le messianisme, le messianiste, yaani biko mu messianisme. Wanaamini kwamba Yesu ni Masia na wanafanya kitu yao, lakini wako wachache sana. Sasa wale wao Wayahudi, kitabu chao cha Torah, kitabu chao cha Agano la Kale iko na sehemu 3. Ya kwanza inaitwa sheria ya Musa, njo vitabu 5 vya Musa, njo si tunaita le Pentateuch. Iko mu vitabu gani na gani? Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Walawi na Kumbukumbu la Torati. Hivyo vitabu 5 ndio hii mikate 5. Sasa sehemu ya pili ya vitabu vyao wanaita les prophètes, manabii, le Ketuvim. Na vitabu sehemu ya 3 ya vitabu vyao wanaita kitabu cha nyimbo, le psaume. Na ndio hili neno Yesu aliandika. Kama unasoma Luka sura 24 mstari wa 44 hadi 45, wakati anakutanana na wanafunzi wake na anakutanana pia na wanafunzi kabla hajaenda mbinguni, anasema hivi: puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans 1. la loi de Moïse, 2. dans les prophètes et 3. dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures, paroles de Dieu. Semeni amina. Hiyo ndiyo maana halisi ya mikate mitano kama neno. 2 poissons. Les 2 poissons, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ni agano jipya na agano ya kale yenye Petro alitumia nyuma ya Pentecote. Maneno ya agano jipya na maneno ya agano la kale yenye Petro alitumia baada ya ujazo ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Semeni amen. Kumbukeni, Yesu, Petro anaponywa mgonjwa. Kama unasoma katika Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 12 hadi 26, anasema hivi: wapendwa, muko mnatuangalia haya, mie na Petro, muko mnatuangalia haya, mnawaza kama tuko watu special
au watu watakatifu sana. Hapana, huyu mgonjwa mmemuona anatembea hapa. Huyu kilema mwenye anasimama alikuwa anaikala kwenye mlango ya kanisa ya hekalu. Si kwamba sisi tuko watakatifu sana ili tumponye, hapana. Lakini yule Yesu ambaye mumemutesa, mumemuua, lakini zaidi ya kumuua mumemuzika, Mungu aliye mbinguni amemufufua na leo anakaa kuume kwa Baba. Na kwa uwezo wa hilo jina ndiyo maana huyu mgonjwa amesimama, huyu ambaye ni kilema amesimama na anaruka mbele yenu na leo yuko hai. Sema amina. Haleluya. Wakashangaa. Ndio, muamini, mutubu, muamini Yesu, huyu Yesu, na nyinyi mtapata wokovu. Semeni amen. Utakuta ametumia maneno ya Agano la Kale na anatumia maneno ya Agano Jipya mawili. Lakini samaki wawili, niseme juu ya samaki. Samaki inaweza kuwa na aina nyingi, muda uturuhusu niseme kidogo. Samaki inaweza kuwa hata na maana 7. Lakini ya kwanza, moja, samaki ni kado zote zenye Mungu anakupatia mu maisha yako. Tumekueleza kwamba kwa maneno 6 tu, ukiwa na hivi 6: respiration, manger, boire, éliminer, dormir, se loger. Ukiwa na hivi, Mungu anajua niisha kufanyizia vyenye mimi naweza kufanyizia sasa wa mtu. Usinilaumu, sina deni yako. Kama tuko na hivi 6, c'est ce que l'on appelle les besoins vitaux. Sasa vingine vyote vikikuya, unajua kama ni masamaki ze Mungu iko anakupatia. Semeni amina. Toutes sortes de cadeaux. Dieu n'est pas obligé de te donner un véhicule. Hapana. Il n'est pas obligé de te donner 2 maisons. Wewe peke nyumba mbili. Bengine manyumba sijui kama mangapi. Vyote vyenye Mungu anakupatia zaidi ya hizi 6, ujue kama ni masamaki. Sawa vile alipatia Petro, anamwambia tupa jerifa huku, pa samaki 153. Petro wito yake aliitwa kwa muujiza wa samaki. Kutumwa muhuduma, akatumwa muhuduma kwa muujiza wa samaki. Ili Bwana anamwambia hizi samaki ni roho za watu ambazo utavua kupitia neno na wataamini. Njoo anaanza hapa. Semeni amen. Semeni amen. Deuxième sens. Troisième sens. Le poisson, samaki, zinaishi wapi? Wapi? Chini ya maji. Yenye tu inafanyaga kama ipande, saa inaona ndoani na inaona kakitu kundoani. Njoo alituambia nile John alituambia njoo kanini? Enapa, mkiswahili chambo. Sasa inaona chambo ndio inapanda, kumbe inapanda mundoani, unaitosha nje. Lakini samaki fasi yake ni chini ya maji. Chini ya maji kwa habari ya mtu kiroho ni nini? Ni yale yote yenye unafichika muroho yako. Zambi zenye ulishafanya unaziweka humu, inconscience. Mabaya ulishafanya iko inconscience. Hali yako yote mbovu. Juu sana mwanadamu anapenda kujisemea vizuri vyote anavitangazaka. Mungu alinifanyia, unajua mie vizuri. Lakini kibaya chake anaweka wapi? Inconscience. Sasa zile masiri zote zonaweka ndani ni masamaki. Mungu akusaidie neema zitoke, uzitoshe, ukuwe mwanafunzi uliye wa Yesu Kristo, mwema na wa kweli. Semeni amina. Nilisema muibada ya kwanza,
wakati ambayo mtu banamfanyia operation, banampigaka nini, anesthesia. Mbele sie balikuwa banapiga mashindano, melewe na kwaka tu banatia kama ni kadawa hapa, banakupitisha tu kupua hivi na unaenda, haujue lolote. Sasa biko banakupasula sasa, parce que tu n'es pas conscient. Bitu byenye biko mwen conscience binaanza toka, bibaya yote ulifanyaka inaanza toka, siri zote zonawekaka binatoka. Banganga banakuwa banasikia na banaendelea kutunza huko tunasema wewe wabatu haujue kitu. Siku moja mama anapita pale, na wakati anapita pale analala, anaambia banganga, mupatie mchungaji Biblia aende kukanisa, asiache bale ba Kristo, mpatie aende kuwahudumia. Barikiwe sana. Ndiyo, ile iko siri ya ajabu. Semeni amina, semeni amina. Sasa tuwa ingine na maana ya samaki. Neno la Kigiriki la Kristo na neno la Kigiriki samaki linakuwa karibuni na maana moja. Kigiriki Kristo na Kigiriki samaki, karibu yale maana yale yote yanakuwa na maana moja. Sijui kama mshasikia wanasema kanisa la Mungu samaki. Ndiyo, ni kwa hii njo walikamatiaka neno la Kristo na neno la samaki mkigiriki iko karibuni moja. Na sasa ilitumiwa sana kwa Wakristo wakati yenye balikuwa biko persekite, banauziwa. Sasa kusudi bajifutike quelque part, biko hapa na banataka kila Mkristo akuye omwe bafanya hata ibada ya 30 minutes. Banatokea pale kumulango, banatokea pale nje, banachapa samaki. Banapita hapa banachapa samaki, banapita hapa banachapa samaki, banapita hapa banachapa samaki. Sasa banafika hapa banachapa samaki. Kila mwenye alikuwa Mkristo wa ile wakati anajua benzetu banakusanyika wapi? Hapa. Yani ilikuwa alama ya kuunganisha Wakristo kiroho. Semeni amina, semeni amina. Niende maliza. 5,000 ya watu ambao walilishwa inaimanisha nini? Ukisoma Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa kwanza mpaka wa 4, unakuta kama Petro huyu alipotumia maneno ya Injili ya Agano Jipya na ya Agano la Kale, ingali tu inaonyesha juu ya huyu mgonjwa. Petro ambaye alisimamisha yule kiwete anamsimamisha, lakini kwa sura ya 4 iko anawaambia watu habari za Yesu, wanawakamata wanawafunga. Wakati wanawafunga, malaika anawafungua kwa muujiza. Wakati malaika anawafungua kwa muujiza, wanaenda tena kuhubiri watu. Kwa sura ya 5 ukafika pale unakuta neno linasema, neno linaonyesha ya kwamba siku hiyo, tafadhali nafikiri itakuwa Matendo ya Mitume 4:1 hadi 4. Matendo ya Mitume 4:1 kwa sababu 5 ni Safira na Anania. 4:1 hadi 4. Ukisoma pale unakuta watu waliookoka ni ngapi? Karibu watu 1000. Waliolishwa samaki wanasema karibu watu 1000. Yaani wale 5,000 kulishwa kwa mikate 5 na samaki 2, ndani yake mlikuwa mnafichwa okovu ya watu 5,000 ambao watatangaziwa neno la Bwana. Chapa makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa mwisho tumalize juu ya wale ambao vikapo ngapi kabaki? Vikapo 12. Vinaimarisha nini? Haleluya. Ukisoma katika
Ufunuo sura 22 mstari wa 1 hadi wa 5, neno la Mungu linasema. Ufunuo sura 22 mstari wa 1 hadi wa 5, neno la Mungu linasema. Pastor Safari, acha nione kama nitafiki. Naogopa muda. Je, nitakuwa Kiswahili? Sura 22 mstari wa 1, acha nisome. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, katikati ya njia kuu yake, na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwepo mti wa uzima. Nifuate vizuri. Uzaao matunda aina 12 ya matunda iliyokuwa ikizaliwa na huo mti wa uzima, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Haleluya! Wala hapata kuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia, nao watamuona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Shangilia Bwana. Yale yanayotungojea ndiyo hayo: matunda, mti wa uzima uzaao aina 12 za matunda, nayo itakuwa kila mwezi, na itakuwa dawa kwa mataifa. Lakini sisi tutakuwa tuko tunatawala pamoja na Bwana wetu. Semeni amina. Mungu akubariki mwanafunzi wa Yesu Kristo, uelewe vinono na utajiri uliomo katika kukaza imani katika Yesu Kristo. Bwana tubariki sote. Amen. Hallelujah.